इटा तरने अश्विनी अश्विनी धड़ी सप्ता मु पहला देखु धड़ी सप्ता अश्विनी फिर ब्लाउज पीस अछि न इरा भी देखो इतार फिर ब्लाउज पीस के ना करी हमर ब्लाउज पीस रे सप्ता हां एटा त आंचल देखे देली याकर मुश्किल कॉम्बिनेशन 33 वर्ष एक्सपीरियंस पूरा बाछी बाछी साड़ी पूरा एंता रखि जे पूरा बुनकर मान रखि याकर 5600 मात्र यार कम नहीं भाई ना एतकी ना कहूं 3500 सबु सस्ता 3500 स्टार्ट ये देखो 3500 टका ब्लाउज पीस अछि मात्र 3500 मात्र 3500 तार पर देख जे तार पाक क्वालिटी के ना देखो प्लेन हले भी कहना तोले केना काम अछि एटा तो 8000 ऊपर से भाई जेता ना 8000 तक ना लागे पूरा सस्ता के 6700 टका आंचल देखो केनता आंचल पड़ी से देखो मजूरी आंचल तार पर फिर देखा इन वार भी अछि देखो तार बॉडी केनता अछि देखो ब्लू धरि सामग्री न फिर वार अछि सस्ता यहां पर रे हां फुल धरि अवश्य हेति लागि माछ धरि नहे एटा तार आंचल देखो सॉलिड अछि हो कि पसर ब्लाउज पीस भी अछि ब्लाउज पीस थाक देखो 6 धरि एकरे देखो मयूर डिजाइन मात्र 4900 मुश्किल है देखो मुश्किल इला भी देखुन हेचे हेला त हेचे आ बॉडी न पे देखुन तार तले ऊपर डिजाइन हाथी और मोजुरो ये काम देखुन केते और मोजुरो के कलर भर हेचे मात्र 5500 एकी पोर्ट साड़ी हां मात्र 5500 नो तो ग्राहक खुश मते एतकी भल लागसी जे देखुन डबल धरी रे इने पे ब्लाउज पीस वार गछे मैं देखामी एटा आंचल साड़ी हेचे हो जन साड़ी माने जे बिना बाकी कंप्लेन करबार तो कथा निजे बुझितरा भाना करा कंप्लेन करने पड़े देखुन वार ब्लाउज पीस वार मात्र 6200 डबल धरी ब्लाउज पीस वार मात्र 6200 समको जुहार ऑफर तरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज आसी गली फेर गया किशोर मेहरा याकर दुकान के आपण माने 2 हफ्ता हलान तंकर वीडियो ना देखुते 2 हफ्ता हलान मुई भी जेतली बाहर के से आया भी जेतले बाहर के एंदा असुविधा हेतला बोली 2 हफ्ता हलान तंकर वीडियो ना बनते हला आपण माने बहुत अपेक्षा करले बहुत लोग मते कमेंट में पछेले केनता किशोर मेहरा याकर वीडियो ना आसबा बोली एंता कि असुविधा थला जे ना आसुदे आज का जेन कलेक्शन आनी छु सावित्री व्रतर एक्सक्लूसिव बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन जेंटा कि आपण माने देखुन सारी गिनबार मन लागबा और रेट तो जानुचन रेमंडा किशोर मेहरा याकर रेट रे के तो देई बिना पर तांको डिजाइन तो आ तांकर एक्सपीरियंस तो सरी वाला कथा हेंदा कलेक्शन रखस तो केनता साड़ी अच्छे केते प्राइस रे मिलु जे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करे एंड तक देखुन बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखमा खास रेमंडा का 33 वर्ष एक्सपीरियंस संबलपुरी साड़ी सेलर किशोर मेहरा याकर दुकान रु तो वीडियो आरंभ करबार आगु देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने सब आया रखि दिजन आपण माने जदी ताको दुकान गयाबे बेले देखुन कम दाम के सब प्रकार कलेक्शन देखबार रे पाबे आ याडे देखुन साड़ी माने केना उले जन देखुन सप्ताह वाला डिजाइन आ याडे भी देखुन केते बढ़िया एक से एक वायरल डिजाइन सब सप्ताह डिजाइन सब उले रखि जन आ याडे भी देखुन आजिर कलेक्शन माने सब पूछे हेला आजिर वीडियो रे जेंडा देखमा देखुन सब पूरा सजे के रखि दिजन इनता ही सजे के रखसन आ आया तो जानू जन साड़ी नवा ना आसला केबे वीडियो ना पर आ प्रत्येक हफ्ता सब नवा कलेक्शन आ आज भी नवा कलेक्शन सब पहुंची जे सावित्री व्रतर एक्सक्लूसिव कलेक्शन तो जाओ आया को पैमा तो आया फिर के स्वागत नमस्कार आपनकर ना दुकान एड्रेस कहि दोन मोर ना किशोर मेहर रमंडा कुष्टापड़ा में घर गांडा रमंडा कुष्टापड़ा में घर अच्छे यूको बेंगलुरु 200 मीटर दूरिया में घर अच्छे आ आपण माने जेन माने अबे रमंडा आसु बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर संबलपुर न आउचन बेले 40 किलोमीटर पड़सी आपण संबलपुर साइड नु जेन आउचन ओताबिरा रेंगाली के नु आपण लेफ्ट साइड नु केनाल आराम से आसिकरी रेमंडा पहुंचीबे और रेमंडा पहुंचले कि किशोर मेहरा याकर जेन ऊपर नंबर दिए कॉल दिया है जेन से नंबर के कॉल करबेला आया निया जाकरी रिसीव करि आन हां आनुछु तांकर घरे जेन दुकान दिजन आपण माने देखि बाची नहीं पारबे इट तो जेन माने घर के आसबे जेन ऑनलाइन ऑनलाइन दउ छु ऑनलाइन में बहुत दउ छु जेन माने ऑनलाइन मंगाबले चाहू छन आके जेन साड़ी देखा पेमेंट एड्रेस देले स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया नंबर से फोटोटा पठाबे एड्रेस पेमेंट कोला बाद आपण के साड़ीटा 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंची जाउ पहुंचे दिया हबा आपण घर जाके पहुंचे दिया हबा आपण माने आसबार बिना पड़े जेना धुरिया न छ मुंबई दिल्ली कटक भुवनेश्वर जे जेन मंगामी बेला भी आपण घर जाके साड़ीटा पहुंचीबा तो आज्ञा आज केन कलेक्शन देखमा आज टिके भल देखमा आ पूरा जेंटा की देखुन सर पसंद करबा एंता साड़ी बना देखमा पूरा सावित्री व्रत लागे और पूरा बेस्ट क्वालिटी पूरा बछा कलेक्शन तो जाऊ बिना देर स्टार्ट करमा देखमा केना देखमा पहला छोट रो बड़ तक देखासे जे आज का कम दाम साड़ी बना ना देखाए इटा 3 ରୁ 3000 भीतर तक साड़ी बना होचे इटा वीडियो रे ना देखाए जे मागले हमें कहि दमा कि दे दमा जनता तो मागले भी दे दमा और ओरिजिनल मिक्स पाटो माने इटा होचे सब इटा माने भी हमें तार माने वीडियो ना करू एक से कलेक्शन होचे सब होचे बढ़िया बाकी दुकान के आबे बोले निया बाची नहीं पारबे हला आज जेन कलेक्शन देखमा आदिटा देखमा तो जाओ आरंभ करमा ठीक अच्छे देखुन केनता बढ़िया साड़ी कहली पर आज के देखुन सर पसंद करबे एंता साड़ी बने गुडा पहलालु धमाका साड़ी देखुन केनता लागु छे जे और 120 ରୁ 120 पूरा दुही पीड़ा 120 है और पूरा सोली जाउछे एतकी फाइन होचे देखुन तार आंचल भी देखुन पूरा चक 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 के केनता आंचल देखुन पूरा पाटो मिताल ब्लाउज पीस भी होचे सब साड़ी ते ब्लाउज पीस बा जहां भी देखामी और बॉडी देखुन एटा एक नंबर होचे मात्र 4100 केते बढ़िया साड़ी देखुन सर पसंद करबे पूरा केनता साड़ी माने देखामी दाम के भी पूरा ठीक होचे और साड़ी भी ठीक होचे मात्र 4100 टंका रे ए देखो देखुन इटा भी 4100
लेकिन ऑरेंज कलर लाल मिक्स रे धरी ना ब्लू धरी देखो से 6000 टिया साड़ी 6000 टका साड़ी में डिजाइन करा है सोलिड साड़ी में देखा आंचल देखो तो केनता दिसु जे के कहबा 5000 न भितरा बोल करी मात्र 4100 बिलोस पीस भी होछे सबुर बिलोस पीस थबा हम कहि दउ छे ना देखाले भी बिलोस पीस सबुर थबा इटा तार बॉडी देखो मात्र 4100 टका के ना निया बोलबा देखो हेता होछे पूरा धमाका ऑफर है इटा गुड देखो सॉलिड होछे पूरा पूरे सॉलिड होछे से पूरा साड़ी पूरा देखो केनता लागु छे मयूरपंख भाई हिजे हां पूरा अंता होछे देखो मु सफा कर देखे देमी पूरा क्लियर देखे देमी ये देखो इरा साड़ी बाप रे आप पूरे उल्टा है ये जगह उल्टा है हां ना ठीक होछे इरा तार आंचल भी देखो केना कम होछे के ओखलिया डिजाइन इरा गुड देखो बॉडी देखो लंबा चौड़ा भी पूरा एक से एक होछे पूरा पूरा ओतका पजिथिबा 12 हाथ नापी तार बाहर 42 4600 मात्र 4600 टका देखो लंबा चौड़ा कलर सब भेल पूरा इटा देखो आर बढ़िया धड़ी ई धड़ी भी मार्क्सन पूरा इटा ठीक ओतका काम परसी फिर भी इटा देखो सही 4600 में मिली जिबा जार जनता आर 120 इटा देखो आंचल देखो केता आंचल ले पड़ी छे पूरा से आंचल इटा त रामागिरी न लाइट करो छे पेरे पेरे पूरा ऑफिस पादे जिबार बेल करो छे 4600 टका देखो खाली 4600 बहुत सुंदर होचे कलर इटा भी देखो साड़ी देखला जना पड़े से बोलसन जाके कहबार ना पड़े केना साड़ी मार जे 120 एटा पूरा सल्ली जाउ छे साड़ी जार आईडिया होचे से देखि जल्दी पाबा इटा भी देखो आंचल में देखो का कम होचे देखो जे भी नेबा किनी ताके बेस्ट पुसाबा आंचल इटा तार बॉडी देखो 4600 मात्र 4600 इरा गुड देखो टिकटे ओतका আছে তোড়া বড়র আছে একদম বেস্ট শাড়ি পরে দেখামি কইলি এতলে ছোট শাড়ি পুরা নোয়া নিয়ে না ইয়ানা নোয়া সবু নোয়া মু নোয়া নালে ভিডিও না করে পরে দেখুন আঁচল মে দেখো কেড়ে বড় বড় আঁচল আছে সবুতি ব্লাউজ পিস আছে ইরা গুড দেখুন তার বডি 4700 মাত্র ডিজাইন দেখুন তো কেড়ে বড় ডিজাইন বাকি লাগুছে শাইনিং রে আছে লতা ডিজাইন আছে পুরা লতা ডিজাইন 4700 টঙ্কা ইরা গুড দেখুন রামাগ্রিন ব্লু ধরি আঁচল এটা মাগুছ টাকুছন এটা আর কেদা দিউছে বি দেখুন দেখলে বি আপন আমি কহবা ন তো ছাড়ো এটা তো কই দিউছে বলবে 6000 উপরে দিবা না না 6000 নাই মাত্র 5000 এতকি সস্তা রে हां मात्र 5000 लोग नो ना खुश न हम फिर बार बार आसु आ कहउछन भी हेतार दुकान टिके मिलसी का दी पैसा सस्ता वीडियो रे भी जना पड़ी आया वीडियो ना लोग कहउछन कमेंट रे पजरो केना ना वीडियो आतला मात्र 5000 पर कम धड़ी होइছে कम धड़ी एक देखुन मात्र 5000 इरे देखुन शाइनिंग बरा पूरा से पाटोट पिथि जे बोलबे सुता साड़ी आले ई कोलो तो आया मुना देखि दे पूरा नुआ ए देखुन केदा लागु छे देखो डेबरियाडा गुटे कोलर बुझा आंचल माने भी देखो केडे बड़ छै जे आंचल इटा भी 5000 मात्र सबुते बिरसपि छै आर 120 दुही पिठ एटा माने कॉम्प्लेन करबार नै न कोसा पर भी नै जाम पे की कर दे मात्र 5000 टंका देखुन केते बढ़िया साड़ी आया कर इरे गुटे देखुन केनता साड़ी छै देखो खाली अटकी तो केनता छै देखुन आर फिर टाइम आसला न आर बढ़िया न हमर वीडियो पाटो धड़ी आ साड़ी रो क्वालिटी कलर केदा लागु छै देखो एडा आगे से सावित्री रो कलेक्शन है पूरा कलेक्शन है ए तार आंचल भी केडे आंचल पड़ी छै देखो कलर दाग ना दाग ना 5300 लेकिन क्वालिटी केदा आंचल पड़ी छै देखो न पूरा केडे बड़ साड़ी भी आंचल पड़ी छै मात्र 5300 मात्र 5300 क्वालिटी होছে बॉडी इटा केनता लागु छै देखो 5300 टंका इरा गुटे देखो এটা তো সবুদিনের চাহিদা সরি যাসি জেন পলে আসি হেতর সরি যাসি এ থান মডেল র ধড়ি বালা হেতলে এটা ভিডিও করছেন জুনা নোয়া তার মানে না ভাবুন হেতলে ভিডিও করছেন ফের ভালো অর্ডার করবে বলি করি গস্তলে হরিন বিলো স্পিস বি আছে সবুতি এটা কইছে 5200 टंका मात्र लेकिन बुना थीसी होय तार रिमूव सब पूरा पिट्टी बिटे बुद्धि से पूरा सफा बुना जेनता गैप ना पान हां ना इरा गुटे देखुन इटा तरने ऑस्पिनी फिर धड़ी सकता मु पहला देखु जन धड़ी सकता फिर ब्लाउज पीस अछि न इरा भी देखो इतार फिर ब्लाउज पीस के ना करी हमर ब्लाउज पीस रे पे सकता हां एटा तार आंचल देखे देली एकर मुश्किल कॉम्बिनेशन 33 वर्ष एक्सपीरियंस पूरा मस बाछी साड़ी पूरा एंता रखि जे पूरा बुनकर मान रखि 5600 मात्र 5600 टंका देखो आपण माने इन द कलेक्शन काई खोजबे इरा देखो साड़ी ते जे देखले इरा कहू जे वीडियो केते कमेंट एतन हाँ ता तो साड़ी टे है छो पूरा देखुन चार पसंद करबे माकी गुटे पीस पाइ छो एरा देखुन से लुकाई के रखि देबे त भरी जना पड़ले भी ठीक है बुहि नहीं जिबे एरा आर तार आंचल ये तार ब्लाउज पीस भी देखो ब्लाउज पीस भी है छे हेरा तो है छे आ बॉडी न पे देखुन तार तले ऊपर डिजाइन हाथी और मोजुरो हाथी रो काम देखुन केते और मोजुरो के कलर भराय छे मात्र 5500 एडकी पोर साड़ी हां मात्र 5500 नोन तो ग्राहक खुश हो मते एतकी भल लागसी जे ग्राहक के मते
আউথন খালি বলছে এটা গোটে দেখুন 5500 এটা তো বস্ত্রালর শাড়ি বাগিটা হো মাস্টার দোকান কে এটা যাসি শাড়ি শাড়ি জিতি করে বলুন বস্ত্রালর দিদি করে পুরা মিলন ডিজাইন বাগির আছে দেখুন শাড়ি আঁচল এটা তার বডি দেখুন কেতে বড়িয়া আছে 5600 বহুত সস্তা আছে 5600 জলদি নেই জন পুরা সলিড কপড়া বুনা আছে এটা গোটে দেখুন কেতে বড়িয়া আছে কেতে মস্ত আছে দেখুন কম ধড়ি এটা তো পুরা আয়া চিত্র কাটলা মধ্যে হয়েছে আর শাড়ি भी এনতা হয়েছে দেখুন তার দেখুন সব তার কোয়ালিটি সব দেখুন এটা তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে এটা মাত্র 5800 দেখুন ধড়ি কম থাকরি হ্যাঁ ধড়ি কম থাকরি 5800 টাকা দেখুন পুরা সস্তা আছে আর এটা গোটে দেখুন এটা পুরা নোয়া আইছে এটা ধড়ি কম আছে এটা আঁচল এর ভিতরে ফির আটকে আঁচল লুকিছে টিকে এটা তার বডি তার এটা আঁচল পুরা গোটা দেখো হটিকে চড়া করে এই দেখুন এটা আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে এটা भी 5800 টাকা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছু জিরো পিস আছে 5800 কেতে কাম আছে দেখুন কেসে না ফাঁকা নেন টিকে 5800 টাকা এটা গোটে আসলা তারপরে আমার পুরা ভাল চাহিদা শাড়ি যেটা কি নামি শাড়ি এটা বলছি পিন্ধি দিলে পছন্দ বলিব শাড়িটা এটার ধড়ি দেখুন না এটা ধড়ি লাগি পরে এমন অতকাত কা পয়সা নেই যাচ্ছে হাতে ডবল ধড়ি টাইপ ডবল ধড়ি না পুরা এটা আছে ধড়ি কম 6500 সলিড আছে 6500 রে বলে পুসাবা সুন্দর না তার ধড়ি দেখলে নেই যাবে 6500 কে না দেখুন ধড়ি দেখলে নেই যাবে আঁচল এটা তার আঁচল দেখালি এটা তার বডি দেখুন 6500 এটা भी আছে 6500 सही ধড়িয়া তার কলর মানে অলগা অলগাটা আছে যাহা কি কলর পছন্দ লাগা এটা তার দেখুন এটা भी 6500 টাকা है ধড়িয়া এটা भी 6500 है ধড়িয়া শাড়ি তো পুরা না কোন গোলাপ ফুল গজ পুরা ফুটিছে বলো পুরা সে পুরা ডিজাইন দেখবেন এটা দেখুন না কাঁদাল আছে এটা भी 6500 এর কি গোলাপ ফুল ডিজাইন দেখুন 6000 তারপরে দেখনা ঠিক সেদিলে তো কইছি কিশোর মেয়ে একর পুরা দেখবার লোক টাকি দিছে না হ্যাঁ টাকি জনা কোসন भी कहू तो सर आला घर के मोर जे आउचर कोसन भी এটা করে দেখুন মানবার পড়বা বলছন এটা করে দেখুন থানতে আছে পেপার বর্ডার থান এটা আঁচল মাত্র 3000 আর বডি দেখুন মাত্র 3000 ব্লাউজ পিস भी আছে মাত্র 3000 কাম দেখুন কত সফা লাগুছে দেখুন পুরা ক্লিয়ার সুতা বুনা হইছে এটা भी গুডে है মাত্র 3000 পুরা একুরেট হাতে এটা না পারেন কলর অলগা 3000 টাকা দেখুন পেপার বর্ডার যাহা কি যেন কলর পছন্দ লাগবা এটা গুডে দেখুন স্কুলে হাফের বলছেন যেটা কলরটা হইছে আর কাম দেখুন বর্ডারের তলে কাম আছে 3600 টাকার দেখুন সলিড আছে যেকিরা পুতলি বনেছে উপরা কে কি পয়সা না পড়ে না 3600 দেখুন 3600 টাকা এটা তার আঁচল দেখুন আর তার বডি ব্লাউজ পিস তো আছে কইছে আছে সবনো 3600 টাকা এটা গোটে স্টার ডিজাইন আলানো এটা তো আগো আউতলা সে ধড়ির এটা স্টার ডিজাইন আলানো ধড়ি স্টার ডিজাইন দেখো এটা তো 5000 কম নাই ভাই না এতকি না কম 3500 সবুন সস্তা 3500 স্টার ডিজাইন দেখুন 3500 টাকার ব্লাউজ পিস আছে মাত্র 3500 মাত্র 3500 তারপর দেখমা হ্যাঁ ভলটা এটা দেখুন চৌড়া ধড়ি ডবল ধড়ি রে শাড়ি দেখুন কেনতা আছে দেখুন দাম भी সলিড আছে हो যে নেলে भी তাকে কিনে পুরা সেটা লাগুতবা চলো হ্যাঁ আইটা তার বডিটা দেখুন মাত্র 4500 ডবল ধড়ি মাত্র 4500 টাকারে দেখুন ডবল ধড়ি ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস থাই গ্রিপে এটা করে দেখুন নোয়া ধড়িটা আলা মানে নোয়া বলছি নয় হাতের নোয়া ধড়ি মাছ ধড়ি তার লাগুছে দেখুন ধড়ির তার মানে সে কোয়ালিটি দেখুন পুরা সে কান রূপা সোনা বাগি ঝলঝলউছে ঝলঝল করছে টিস্যু বাগি আর আঁচল भी কম না দেখুন না কেন লাগুছে ভাবি করে দিলে কেনা পুরা সলিডটা আমি দেখামি বলি কইতে না বচা বাজে দেখুন স্যার লোক পুরা পছন্দ করবে মারি বসবে পুরা আঁচল দেখালি এটা দেখুন দাম বেশি নেই 6700 এই ধড়ির মাছ ধরে দেখুন 6700 কোয়ালিটি দিছুছে পুরা 6700 রে পুরা কেদা শাড়ি পাবি দেখুন এটা भी দেখুন কলর মানে দেখুন না খুজমি বলে বনামি বলে বিনা পারছবি ই ধড়ির কফি ধড়ির কি নেই কলা পড়ছি বুনলা কলা বেল কি আঁচল তার মানে ই ডিজাইন রে এটা তার আঁচল তার মুশকিল হেসি বলুন কেনতা আঁচল সে পুরা ছটকিলা মাছ মাত্র 6000 টাকা বড় ডিজাইন হে দেখুন মাত্র 6000 টাকা আপন মানে অনলাইন মগে পারবে যে অনলাইন মগাবেলে চাও না স্ক্রিনশট পঠানো আয়া করে উপরে যে দিয়া যে নম্বর স্ক্রিন উপরে বাহারুছে অর্ডার করুন এটা করে দেখুন কেনতা কলর পুরা লাইট রামা গ্রিন ডিপ রামা গ্রিন কেতে কিসবর রামা গ্রিন এটা করে দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল भी কম না পুরা সলিড আঁচল মানে পকুছে এটা भी 6000 মাত্র এটা দেখুন মাত্র 6000 টাকা এটা भी করে দেখুন মাত্র 6000 কানা হেইছে বলবো সে মাছ কোয়ালিটি কালেকশন কেনতা কালেকশন মানে দেখুন পুরা পরি জলপরি বেশ কেনতা হেইছে সে পুরা এটা দেখুন তার আঁচল
এটা তার বডি বডি দেখুন জলপরি ডিজাইন মাত্র 6000 এটা বি ডবল ধরি দেখুন জলপরি ডিজাইন বি 6000 এটা কোଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ডবল ধরি রে পুরা অফিস পাতি যাবার কলর ফের ব্লু ধরি আছে কিনা পুরা কস্টলিয়া এটা তার আঁচল দেখুন এটা তার বডি মাত্র 6000 মাত্র জলদি অর্ডর করুন আর নেই যান এটা টিকে আলা অতকার ଆଉ ଅତକା ଦେଲେ ବି ପୋଷାବା ହୋ ଯେନ୍ ଶାଢୀ ସେ ଯେତିକି ସଫା ଅଛି ପୁରା କଲମ ସିସା ଚଲିବା ବର୍ଷ ନେନ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ସେ ଶାଢୀ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ତାର କିସମରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆର ବଡ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖମା ରହ এটা তার আঁচল বড়ে আঁচল দেখুন কেড়ে আঁচল আছে ব্লাউজ পিস তো আছে বৈশা সবুতি আছে তার বডি কেতটা কলর ভরিছে দেখো উপরা যে বুনিছে তাকে কেতে মেহনত পড়িথিবা 6500 কোঙারু ডিজাইন গুটে গুটে ছাপা কাটলে কেতে পয়সা ভূতি নেবে বাকি গুটে গুটে সুতার তৈরি করে এতকি বলিছে মুশকিল দেখুন 6500 ডবল ধরি দেখুন কোঙারু এটা গুটে ভাল সফাট আইছে এটা বি 6500 লেকিন শাড়ি যে পিনবা পচরোথিবে হো আখর পাখর লোক বলে কেন ঘিরিছ বলে করে এন্তা আলু বলি ধড়ি বি তার দুসরা সুতা ফুল ধড়ি আঁচল বি দেখো কেড়ে বড়তে আঁচল পড়িছে দেখো আঁচল দেখুন কেতে বড় আছে কেতে মস্ত লাগুছে এটা তার বডি দেখুন টেরাকোটা মাত্র 6500 কেতেটা কাম আছে মুই কহি না পারমি কেনটা ডিজাইন বুনিছে যে ঘর আছে কাঙ্গানা আছে সবু ডলা ভার বহি করে বি যাউছে পুরা এতকি ছোট ছোট ডিজাইন এতকি করবাটা মুশকিল है 6500 টাকা 6500 এটা বি হেনতাটা কলর অলগা বড়া হইছে এটা বি 6500 সেজন দেখে কলর অলগা এটা করে দেখুন পটা পটা হইছে পুরা ফুলদানি গমলার উপরে সেটা হইছে বলবো পুরা ডবল ধাড়ি কেনতা দিসুছে শাড়ি দেখুন 6500 আছে এটা 6500 টাকা এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 6500 টাকা রে এটা বি 6500 है इधर एंता पोटा वाला 6500 ना खोले जो लेट है जीवा 6500 सब फिर पचराले देबा इटा भी 6500 है এটা বি 6500 টাকা इनता মানে বহুত আছে দেখে তো মালে বি আইয়া পঠে দে দেমি এটা তো বিহাগরিয়া শাড়ি है पूरा देखो ना কেদা কলর হইছে ইটা বি 6500 সলিড আছে ইটা বি 6500 ইতার ধড়ি কলর তো খুব নয়াটা গুড়ে বনিছে বুপরা সে কহুতলা আগো বিকবো বলতলা বুনকর এটা পহলা বিক্রি হেবা हां पहला बिक्री हेबा 6500 6500 পুরা এক নম্বর কোয়ালিটির ডবল ধড়ি ইটা গুড়ে দেখুন কেনতা সে কাঁ গজ বলছন যে হন্তাটা গুড়ে হেই করে কেনতা আছে গছ ডিজাইন 10 ইঞ্চি ধড়ি রে দাম বেশি না মাত্র 7000 আছে এটা দেখুন আঁচল মানে দেখুন কান গুড়ে সে ইয়ে করছন বলবো হ্যাঁ এটা তার বডি দেখুন মাত্র 7000 এটা বডি ডিজাইন দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে এটা গুড়ে দেখুন সেই ডিজাইন হেনতা মুহুই পড়িছে মাত্র 7000 কলর যাহা ডিজাইন কলর পছন্দ লাগা এটা গুড়ে দেখুন হ্যাঁ 10 ইঞ্চি है কিন্তু আটকে অলগা ডিজাইন সে দেখে দো নয়া আইছে এটা পদ্ম ফুল উপরে গুড়ে নর্তকি বইছে দেখুন কেনতা 10 ইঞ্চি ধড়ি রে এটা তার আঁচল এটা তার বডি রে দেখুন এ বি 7000 এটা বি 7000 টাকা রে আপন মানে নেই পারবে এটা গুড়ে কস্টলিটা আছে এটা দেখাবা কি বই এটা তো বটতে শাড়ি দিলটা বানামা পুরা যেতে ভাইরাল হই এটা দেখুন পুরা কেনতা লাগুছে শাড়ি হাতি ঘোড়া ডিজাইন র এতকি পছন্দ এতকি ডিমান্ড যে পুরে না পারবার যেন থর আসি সেথর সজেছি 8500 রে পাই যাউন 8500 টাকা রে আ তো টিকে রেট হবার কথা যাবে না করু গ্রাহক খুশ বলছ না হলে পুরা সে শোরুম কোয়ালিটির শাড়ি হ্যাঁ শোরুম কোয়ালিটির শাড়ি 9000 হলে লস রে না বাকি 8500 টাকা সাইড করতে না রিস বানাবা এটা সাইড করছিস হ্যাঁ দেখো যা আপন মানে রেমন্ডা কার কিসে কেনতা শাড়ি মানে দেখালি না এটা কইলে পরে দেখুন স্যার পছন্দ করবে আর শিওর আইবে মু পুরা গ্যারান্টি তো সেন্তা আছে আইয়া ব্যাপার করো আপন কেতে বড় 33 বরস গলা 33 বরস কমপ্লেন আসি না কি হেন হই কর যে আসি বারবার আউতুছেন আউতলি মু পহলা সাইকেল বিকি যাউতলি তারপরে টিকে টিকে স্কুটার দেখিলি এন্তা করে বড়ি করে তা যাউছে ব্যাপার লোক চিনিউ যা হ্যাঁ এটা করে দেখুন হেন্ডা সেলর না আপন মানে কেতে 6 ধড়ির কেতে সস্তা আছে দেখুন ময়ূর মাত্র 4900 কেনতা শাড়ি মানে এটা কা ধড়ি রে হ্যাঁ ফুল ধড়ি অবশ্য হেতি লাগি মাছ ধড়ি নহে এটা তার আঁচল দেখুন সলিড আছে হয় কি পয়সার ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন 6 ধড়ি এগুলি দেখুন ময়ূর ডিজাইন মাত্র 4900 মুশকিল দেখুন মুশকিল এটা বি দেখুন হ্যাঁ 4900 হ্যাঁ ডিজাইন হ্যাঁ কলর লগা হ্যাঁ মুহ মানে সব পড়িছে 4900 এটা বি দেখুন এটা তো পুরা বেস্ট কলরটা হইছে এটা বি 4900 মেরুন ধড়ি হইছে পরে তারপরে টিকে অতকাকে জমা এথর এটা করে দেখুন আমার দেশি মাল কহা যায় এটা ভাবলে কেনতা লাগুছে দেখুন 6 ধড়ি আছে 6 ধড়ি রে আর কলর কম্বিনেশন কেনতা লাগুছে দেখুন আর পুরা তা কোয়ালিটি দেখুন তার আঁচলটা দেখুন পুরা সফট ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস বিল আছে 7000 মাত্র लेकिन এই শাড়ি বহুত ভাল পড়বা বহুত পুরা গ্যারান্টি ভাল পড়বা 7000
এটা গোটে আলা দেখুন ସବୁଦିନ পর জনাশোনা চাহিদার এটা যেন থর আসি সে থর সরি আসি 2 নম্বর ব্যক্তি না পাই পারন এটা এন্তা শাড়ি বর্তিছি এটা भी 7000 এটা भी 7000 টাকা দেখুন এটা আলা এই দেখুন আঁচল কেনতা লাগুছে দেখুন তার আঁচল দেখুন পুরা চড়ে মানে কি নাই পুরা সেই না বসিছন এটা তার বডি 7000 টাকা মাত্র এটা তো আর বড়িয়াটা পুরা সে ফুলমালা ধরিছন পুরা পূজা করে আইছন বালু কেনতা লাগুছে শাড়ি পুরা কলর ছ ধড়ি এটা भी 7000 এটা আঁচল আঁচল भी নয়া আঁচল দিছে এটা তার বডি দেখুন 7000 টাকার দেখুন বহুত পুরা সস্তা বহুত সস্তা আছে ভালো আছে এটা भी দেখুন 7000 পুরা গোটা ফটো মাগলে দেমি এন্তাটা মে বহুত দেখামি বেলা সবটা খুলি লেট হবা টিকে ডিজাইন মানে চেঞ্জ হইছে এটা भी 7000 পুরা ফটো ভাবে যেটা আপন দিয়া জিবা পুরা দিয়া জিবা আঁচল সাইড সব সাইড এটা করে দেখুন হেড ডিজাইন এটা পুরা সে ঝুটি শাড়ি পুরা ঝুটি কালা মিলে 7000 টাকা 6 ধড়ি র সব 6 ধড়ি র এক নম্বর কোয়ালিটি র এটা করে দেখুন কেনতা লাগুছে পুরা সে গমলা মানতি কেনতা কেনতা হইছে দেখুন ধড়ি কাম টিকে হইছে ধড়ি কাম টিকে হইছে এটিকে দেখমা খালি যহ না দেখুন এটা বড় হাত দিসুছে পুরা ভাল আছে বেবি পিঙ্ক কালার কস্টলি আছে দেখুন তার আঁচল ভি আঁচল মস্ত পড়িছে আর তার বডি দেখুন 7000 মাত্র 7000 এটা भी 7000 তার বাকিটা কেতে কোন গ্রাহক খুশ হন पूरा नोन 7000 में सस्ता है खुश করে যাও যে ভাল লাগবা फिर जनता কলে जो है रत का किशोर में এটা भी দেখুন ডিজাইন এত কি সস্তা है পুরা গমলা ভিতরে এটা কেনতা আছে দেখুন এটা भी 7000 র এটা भी 7000 টাকা তারপর দেখাবা যে পুরা একদম কোয়ালিটি বেস্ট কোয়ালিটির পুরা কোয়ালিটি নম্বর 1 কোয়ালিটি দেখুন শাড়ি দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন এটা 24 ক্যারেট বাহারলা 24 ক্যারেট বাহারলা আর দেখলে भी সেমানে না জানবে আমি খালি কই দিলে হই যাবা জঙ্গল ডিজাইন আর আঁচল भी দেখুন কেনতা আঁচল হইছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া নর্তকী মানে বই কেনতা আছে দেখো সবতে বিলোস পিস भी আছে 7500 নন তো গ্রাহক খুশ হন এটা সে শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি পুরা শোরুম কোয়ালিটি কেনতা আছে দেখুন 7500 এটা শোরুম কে পলেলে 11 12000 কম কম না হয় হেনতা আছে এটা ये देखो इरा का साड़ी बोलबे जे मिता नाम माने सब पहुंचले थिली बाकी सोर नानो पासरी देले ना देखो ना साड़ी देखले केंदा लागছে ना जन सीनरी एक बार बोलबे हैं सीनरी है पूरा सीनरी है आंचल माने देखो हो एंता आंचल ना देखि एंता आंचल माने मु ना देखि केरे शंख तरा तरन আছে এটা আঁচল आंचल इटा তার বডি দেখুন 7500 ডন তো খুশন গ্রাহক এন্তা দে 7500 টাকা মই লাভ না পারে না পাইমি এ দেখো না কেনতা ডিজাইন কাম মানে দেখুন কেনতা করিছন যে কুমার শাড়ি বলবো হ্যাঁ কুমার শাড়ি কেনতা হইছে দেখুন কুমার শাড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগি কুমার শাড়ি দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল পুরা 7500 ভাইরাল ডিজাইন মানে দেখুন পুরা সস্তা দাম রে 7500 এটা তার বডি দেখুন যেন তার বডি 7500 পুরা সস্তা 7500 এটা গুলো দেখুন সব অলগা অলগা কলর অলগা অলগা ডিজাইন এটা গাঁ শাড়ি বলছনি কানা বলছনি গুলো কেসে এটা দেখুন তার সব কোয়ালিটি দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন আঁচল মানে তো বুনিছে সে বুন করো পুরা কলর পুরা মিশে করে বুনিছে তারিফ করবার পড়বা হ্যাঁ তারিফ করা পড়বা 7500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া सब बढ़िया बढ़िया अच्छे इथर जे आबागे फ्री जीवाटा नान इटा तो आ कॉस्टली लागुछे हो पूरा देखुन न केनता लागुछे तार क्वालिटी देखुन इटा तार डबल धड़ी अछि आंचल देखुन केनता आंचल माने पगिसे सब पूरा गुटे हिसाब रो आंचल पड़िछे इटा आंचल इटा भी 7500 आ बॉडी देखुन 7500 टंका देखुन आपन माने घिनी पारबे बहुत बढ़िया अछि सब कलर रो अछि और सब बेस्ट ये बड़े छ धड़ी ए देखुन इटा केनता अछि देखुन आर ऊंचा साड़ी এটা তো আইয়া কানা হেইছে এটা বলবে দেখুন কেনতা ভাই একজন চিত্রকার আছে কাটিজি কেন বলবে দেখো তার আঁচল এটা মুশকিল দেখুন সম্বলপুরি বাঁধন দেখুন 8000 কোয়ালিটি আছে 9000 10000 দিলে লোক নেই যাবে হো আর ভাল শাড়ি পাইলু বলবে 8000 এটা 8000 টাকা দেখুন পুরা সস্তা আছে বুনকর হেইছে হো মায়া কি তার দিমাগটা বড় কথা ভাববাটা দেখুন ডিজাইন মানে কেনতা বনিছে যে এটা তার আঁচল जबरदस्त আছে আঁচল 7500 আর বডি দেখুন 7500 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া দিছি শাড়িটা এটা তো হই যায় না এটা টিকে বটটা আইনা ব্লাউজ পিস ওয়ার বি আছে লহরিয়া এটা পুরা ইয়া বহুত আমটা এটা টিকে কাম করি দেখুন হল জুতু চন সব পলহারু চন ধান দাউচন সব আছে এটা দেখুন চাষ কাম র শাড়িটা এটা দেখুন তার আঁচলে দেখুন সবটা ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস হ্যাঁ আর ব্লাউজ পিস ওয়ার বি আছে ওয়ার রে বি সবটা যাইছে বহুত বড়িয়া সুন্দর চাই এটা তো 12 13000 নু কম নাই দিবা হ্যাঁ হবার কথা জম নাই গ্রাহক খুশ মাত্র 9000 पूरा सावित्री व्रत ऑफर है मात्र 9000 पूरा सस्ता साड़ी केदा लागू छे किने शोरूम मन बोले गेला 16 17 पूरा हमर चास काम रो सब छे देखो गाय बलद हल पूरा नंगल सब जाई छे हो जोतु चन पलहार रुचन सेडा धान दाउचन सब होई छे मात्र 9000 टंका 9000 टंका कॉन्सेप्ट वाला साड़ी किने इरा गुड देखुन नहीं पारबे इरा गुड देखुन केनता छे देखुन हैं साड़ी आज किने
ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଭିଡ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 8000 ଟଙ୍କା ତ କନ୍ ସେ 8000 ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ହେଲେ 8000 ନୁହେଁ ସେ 8000 ନଉନ୍ ଗ୍ରାହକ ଖୁସନ୍ କେନ୍ତା ଲାଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ 10000 12000 ହଁ ବେଶ ଏନ୍ତା ଅଛି पूरा सस्ता पड़वा देखो तार बॉडी 8000 टका देखो आपण माने जे गाड़ी रिजर्व करके आया कर दुकान के अवेलेबल बे आपण को पुसाबा तोमा पैसा बाहरी पड़बा देखो खणे दिखो तार पर देखमा एटा बिलस जे बिहागरिया पार्टी तो आउ जे ओ ना कहनो से माने नेसरा कथा हेसन फिर दूसरा पठौ छ एटा तार दुकान छको ताकर घरे बिहा होचे से पठौ जे बोलतु हां कहसन एटा गुड देखुन डबल धड़ी रे इने फिर बिलस पीस वार गछे मैं देखामी एटा आंचल साड़ी हेई छे हो जन साड़ी माने बे जेबे ने बाकी कंप्लेन करबार तो कथा मु निजे बिचरा भामे करा कंप्लेन करने पड़े देखो वर्क ब्लाउज पीस वर्क मात्र 6200 डबल धड़ी ब्लाउज पीस वर्क मात्र 6200 टका कलर भी केता हे देखो ना लोभे हे जेबे के कहो पूरा लोभे जेबे जे इला भी देखो ब्लाउज पीस वारा हैं केता कलर माने केना डिजाइन माने देखो पूरा कहू पड़े जे भी आज मोर वीडियो देखबा श्योर ना नहीं आसा वाला कथा पर कहली म इटा देखो तार हैं इटा तार आंचल इटा तार बॉडी देखो एक नंबर लागु जे सब एकदम एंता पूरा खास इटा देखो तार वर्क पूरा समान मैचिंग ब्लाउज पीस वर्क साड़ी पिनि छ बोलबे कि ब्लाउज पीस पिनि बोले जना ना पड़े पूरा सब साड़ी बोल देबे हेंता अछि ब्लाउज पीस 6200 मात्र 6200 टका मात्र इरा तो गुटे पहला थरो पाइ छे प्लान ता एंता ना नुथली वीडियो ना करी करी गुटे सरी गला न आर गुटे अछि इटा जे जार आग तार पाक क्वालिटी केंदा छे देखो प्लान हले भी कहले तोले केंदा काम अछि इटा तो 8000 ऊपर से भाई जेंता थी ना 8000 तक ना लागे पूरा सस्ता के 6700 टका आंचल देखो केंता आंचल पड़ी छे देखो से मजूरी आंचल तार पर फिर रह देखामी इन वार भी अछि देखो तार बॉडी वार गछि केंता अछि देखो ब्लू धड़ी रामागिरी न फिर वार गछि सस्ता यहां पूरा 6000 मात्र 6700 नोन तो ग्राहक खुश और मोर मतो है पूरा ग्राहक फिर आसु थार मते भल लागसी 6700 टंका इटा गुटे आला टिके बटटा जनटा की टिके कहा जा साड़ी माने एटा संबलपुर रो संबलपुरी सफ्टा डिजाइन आला सफ्टा डिजाइन देखुन केंदा अछि तले ऊपर दुइटा डिजाइन अछि फिर वार से केंदा मंदिर है छी ये देखुन तार आंचल इटा तार आंचल हला आ तार बॉडी देखे दे देखुन एक नंबर लागु केंता लागु छे बॉडी देखुन रामागिरी तार डबल केंदा कलर देखुन झिकली मारु छे तार ने गुटे साइड नु गुटे कलर और फिर न ब्लाउज पीस रे फिर काम अछि ब्लाउज पीस पर वार गासबा 8800 मात्र 8800 लेकिन 8800 रे मोर दुकान छाड़ी के केनो पाइबे बोले मते आशा ना लागबार बोलो तो काहे ना मिले ई डिजाइन तो ना मिले ई डिजाइन तो देखाबार के सेटा एटा हबा इरे गुटे देखुन पान पत्थर सफ्टा पूरा आयरन मारला बे तार हल्दियाटा मोठा कलर मु सादा खड़ बिकले जे मते केते लोग मांगले से कलर बन कर देला तब ई कलर फेर आइछ कान करबा 9400 मात्र आंचल 10000 भी घिनले वाला लोग अछि साड़ी मागुथिले बाकी मन ना थिला 9400 रो नोन सस्ता नोन पूरा सस्ता नोन आर ये देखो आंचल ब्लाउज पीस वार रे प्रजापति बन अछि पर केदरा कलर प्रजापति पड़ी छे मुश्किल है देखो 9400 खाली शोरूम क्वालिटी साड़ी तार पर यार जोहर ना गुडा दो अछि जल्दी देखे दमा विचित्रापुरी आपन जानथिबे विचित्रापुरी केते प्रकार आसी देखो केते फिनिश तार धोड़ी न जानि पारबे जे केते केताडा जे पर दुकान साड़ी न आर बोली करो छे सॉलिड 4400 मात्र 4400 देखो खाली विचित्रापुरी आज का 10 खंड देखामी ये देखो ये तार आंचल सब सफाटा पर मन टिके भी एंता हलचल हला भी म आने नै बुन कर रखिता बोलसे 4400 टंका ये देखो तार पर गुटे देखो 4400 रो एटा कहली परे पूरा सफा ना छला म ना 4400 टंका इना गुटे देखो अलगा एटा ये तार माछो धड़ी आला माछो धड़ी सॉलिड अछि हो कलर माने 5300 टंका लेकिन साड़ी लागु छ हो पूरा पट्टा में त लागु छ एतकी टाइट बुनी छ कि नै मुर सब पूरा समाने बुनी करी ये तार आंचल देखे देली ये तार बॉडी देखो 5300 टंका है सब कलर रह देखा में ये सब ना खोली पारमी बोले भी कहला गुटे खोलबे ना खोले 5300 टंका देखो केतेरा कलर देखा विचित्रापुरी पूरा कहले पूरा एकदम सॉलिड जने कि लोग बहुत लाभ पसा एटा कहा जा एक नंबर संबलपुर रखता ना पूरा संबलपुरी रा एटा का पिन्हि दिले चौकी छाड़ी दे पूरा संबलपुरी बसन बोलबे 5300 विचित्रापुर रा गुटे अलग पैटर्न 5300 टंका देखो साड़ी माने केन कलर रखे जन एटा से सफ्टा पोसापाली डिजाइन देखो पोसापाली डिजाइन 5300 विचित्रापुर रा आया कर वैरायटी देखो देखो केतेरा कलर के फ्री ना जन पर कहले आज के जन देखाबी 5300 पूरा 5500 5600 साड़ी लेकिन 5300 फिक्स रेट पर कहली पूरा कहाना पड़ेला 5300 ऑफर है इरा भी देखो 5300 टंका इरा गुटे देखो केतरा कलर देली सब किस्मर कलर देली इरा गुटे देखो लाल के लाल धड़ी रे नाम थले रे लाल धड़ी 5300 टंका तापरे टिके देखमा आटिके भलटा डिजाइन अलगा अलगा
এটা দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে পেরে পেরে মডেল আছে পাট ধড়ি মিতাল হইছে দেখুন ধড়ি ফুল কম ধড়ি বি হইছে দেখুন এটা কেতে সস্তা আছে দেখুন 5500 রে এরকি ডিজাইন 5500 রে পাবাটা মুশকিল আছে এটা পর বিলোস পিস থিসি ভাবুছেন সফটওয়্যার না থা বলি বিলোস পিস বি থিসি 5500 এটার বডি দেখুন কেতে তার লাভে রহবে যে নেবে 5500 এটা করে দেখুন যেটা কি এক নম্বর ডবল ধড়ির এক নম্বর ছ ধড়ি ন সফটা যে ইতর আগটে তুমি এদাটে পাউতলি হাতে পুরা সে বুন করবে সুদন পুরা প্রিন্ট করা মিতালে সিসার গার কালে সফা পুরা সে 7000 টিয়া শাড়ি পুরা একদম সলিড আছে এটা তার আঁচল বি পুরাটা বঢ়িয়া থিসি পুরা পিটি পিটি বুনিছে মতে তার ধরে শাড়ি লাগুছে পরে 6800 মাত্র 6800 গ্রাহক খুশ হন বলছি পরে মোর মনে মোর এন্তা পুরো ভাবনা আছে এটা করে দেখুন নয়া এথর আইছে ডবল জয়েন্ট সফটা বাকি দাম বেশি না ন হো যে বি নেবা হসি নেবা এ দেখুন ডবল সফটা হলে তো 8000 উপর হই আছে 8000 উপর কেতে কম কহমি দেখুথন এটা দেখুন তার আঁচল দেখুন কেমতা লাগছে চমকি পড়বে হ্যাঁ এ দেখুন এটা তার বডি বিলোস পিস বি আছে থি লাস্ট পিস ফের আছে 7600 খালি মাত্র 7600 নন গ্রাহক খুশ মোর মত এটা মতে এটা ভাল লাগছে এটা তো দেখুন কেদা ডিজাইন অকলিয়া সফটা সে বুনকর কহুতলা নয়া বুনিছে ইথর তো দেছে আর থর টিকে অতকা দেবো বলছে এটা যে পহলা নামা কম ন পাই যাবা তারপরে ফের কথা আছে এটা সে চিংড়ি ফিগুজে সে হেনতা বলিছে বতে এটা 9500 কম হইছে বাকি কেতে কম কহমি দেখুন দেখুন আঁচল বি দেখুন হ্যাঁ আইটার প্রিন্টটা দেখুন কেতে বড় আছে দেখুন এক নম্বর আছে সলিড আছে কেনতা লাগুছে মাত্র 8800 পুরা সস্তা দেখুন তারপরে 800 টাকার দেখুন পুরা শোরুম নে তারপরে এটা দেখমা কটন সিল্ক মিক্স ঠিক আছে দেখুন আমি কইছি এটা মাগু চললো সস্তা টাকা দেওয়া বলছন মাত্র 5500 আছে এটা দেখুন 5500 টাকা দেখুন এটা ছোট ধড়ি তা না ডবল ধড়ি নাইছে এটা লাচল এটা বিদার বিলোস পিস বি আছে যে পাটো পিনহাবে লাগবা আগে এটা কলা নাইছে গোটে নেভি ব্লু বাগের কলরটি আছে ব্যাগনি বাগতে ঠিক আছে স্কুল প্যান্ট ব্যাগ আইটা তার বডি দেখুন 5500 মাত্র 5500 টাকা এটা জোড়ে আছে 6 ধড়ি র ডবল ধড়ি 6 ধড়ি নাই ডবল ধড়ি 6000 মাত্র 6000 বাপ্তা পাটো ফুল ধড়ি বস কেনতা লাগুছে কলর শাইনিং মারছে এটা কা করে নারিব পাটোতে পিনমি বলবে কি কম দাম পাইলা মাত্র 6000 বিলোস পিস তো আছে দেখাইছে দেখুন মাত্র 6000 টাকারে খালি 6000 হো আইর লাস্ট কালেকশন দেখুন মিক্স পাটো এন্তা পাইবে 5500 এটা 5500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে বড়িয়া ডিজাইন পাটো আছে এরকম তার আঁচল पूरा पाटोटे पिन्ही बोलबे एरा खराब ना पड़े हेंता ना से के कंप्लेन करबा बाली सामान मुना रखे पड़े बोले 5500 এটা 5500 টাকা দেখুন আপন মানে রেমন্ডা গা কিশোর মানে আয়কর দোকান রোড আপন মানে আসি ঘিনি পারবে বরগড় নু মাত্র 20 কিলোমিটার আর সম্বলপুর নু 40 কিলোমিটার আজেন মানে অনলাइन মগাবালি চাহুন যে শাড়ি মানে স্ক্রিনশট করুন উপরে যে আয়কর নম্বর যাই আয়কর নম্বরে ফটো পঠে গিয়ে আপন অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে অর্ডার করে পারবে তো আজকের ভিডিও আপনাদের কেন লাগলা কমেন্ট কোন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলকে পহলা তো রাজেন সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিও আপন ফেসবুকে দেখুন পেজকে ফলো করুন তো এই ভিডিও নেট করমা ফির নেক্সট ভিডিও জয় মা সামলে।